Alright, kabalan ko, mayat gapanapon kaya kayo o maya pa bini kaya kayo din. So ngayon, continuation ng birthday ko, napon birthday ko. Pero ngayon, it's July 7. So yung birthday ko, napon niya July 6. So no chance for celebrating nga gobra mo. Kaya ba't ngayon yung i-celebrate kayo yung birthday ko. Mang kami, yung partner ko, kaya yung buffet. Yan, buffet, restaurant. So tara na, maranop na ako. Bakit ko kaya kayo naning dating 10 kilo. Marakal. Alright, kaluguran kong kabalian ay nina, yapin ning entrance ning eat all you can buffet. Yapin yan. Kita ako may mayad, kitang right side. Op, lungob tanang ngeni. Pakit ko kaya kayo? Op, manang, say hi. Say ho ho. Oh. So ngeni, pakit ko kaya kayo? Manang, another manang. Greeting me. Ayun pambungad. Yung mumuna yung akit, yapin ning ice cream corner. Ganaganang flavor at chungan kin. Fruit flavor. Ganaga, bla matsuka naman kin kay. Dikyo, op, ini naman. Ganaganan mo naman cake ampong ganang cupcake ini bala mo gulaman niya yan. And next yapin ini nga donut yan mahilig ka kan donut ampong pizza style check wang pizza yan Italian food yapin yan basta pizza dakal pizza ken. In next corner naman yapin ini Japanese food California rolls atin mo naman tuna salmon yan favorite kayo yan salmon na yan mga karakal ko kay ba't kayang next corner nung mahilig ka ring pabulong-bulong mahilig ka rin bulong, bala mo, Korean food, samyetsal, yan. Pero style check, wa. Pero ating mo naman maparas mo naman yan. Halos yung pamangkin ni maparas, ating ali maparas. Dakal mo naman yan, Adidas. O ating mo naman Adidas, pabitis-bitis ang fruit salad. Kaya manos kang gamat, kay ba't ketang corner right nung ayakit mo yan, ganaganang inuman. Yan. Drink all you can. Inuman mo nga yan, agisan mo nga yan, gisanan mo. Ating beer, ating soft drinks, ating kape, ating basta kinanong inuman, padamdanom, ang pangaliwalawang cocktail drinks. Want to sawa ka ken Jo. Kabat sumulong tambagya, another bala mo pang breakfast, Chinese breakfast. Yan ako naman kakanan yan Bala mo gula-gulaman. Ang pang pasopaw-sopaw, kamuti. Yan maparas yan. Tikman ko na yan pero masyadong malasa kasi. Bala masyadong mabetsin. Ang pong makaitang masyadong mataba, mamantika king labi. Ngayon muntata naman kayo ng corner line, yapin ning barbecuean. Yung bisa kang mga barbecue, yan, kaya mo yan. Ito naman oyster, nung ito oyster with garlic plus tinapa, yan, nung mahilig ka rin tinapang tinapaya, ang pong babi-babi mo naman, piritong babi. Kaya ba't ating mo namang manok, ating manok, ating patatas, ang pong pero ako masyado kakanan yan, naluwa kasi lasa yan, check why. Okay, naman bala mo, atin mo naman french fries, yan. Mahilig ka rin pero hindi kasi ako masyadong kakanan yan, agad kang kakabsi, kamakapangan marakal, itong kakanan ko. Pero ini kakanan ko, bala mo hot pot. Bala mo, kaya katamo kayang Pinas, shabu-shabu, yan Kung gisan mo nga yan, kunan mo nga, atin mo naman seafood. Kaya ba't kayang next corner, yapin niya kaya ba't mo nga, bisa ka mga prutas, so yan. Mag-dessert ka. Ang kampakwan. Ang pang melon. Ang pang dragon fruit. Pang kamatis sa mga alati, orange, cucumber. At saka grapes yan. Paborito ko yung black grapes. Kumapametong. Ngayon bisa kang fresh fruit juice. Want to sawa ka naman minom. Mahilig ka rin fruit na juice. Ngayon naman yan, seafood. Ren kakawe, yapin nga sandang crawfish. Magyelo. Bala mo datang small lobster. Nga sanda kaya ni shalong siya. Ati mo naman kabibi, oyster. Ang pong ati mo naman sulib. Bisa kang maglutong sulib, fresh la. Yan pong pusit, yan. Mahilig ka rin papusit-pusit, ningnang mo, pabukal mo, ang pong starfish. Ati mo naman sa, yan sulib kakalda. Kababad lang yelo. Ay, hindi mo naman, yung paborito ko, paro. Diyos ko po, nung pakarakal mo yan, kaya manggatal katawan, nung pakarakal kong paro. Fresh lang rin. Ang pong, ini naman corner, pababi-babi, ang pong pababaka-baka. Kaya bisa kang magnangnang kang beef, pork, or lamb. Ini corner ay tinagtambing sarsa yan. Bala mo, binabad marinated. Minarinated style Chinese marinated. Ating maparas, bisa kang marakal bawang, sibuyas, ken. Ngayon, next naman, makanyan mo naman, ini lagi kong kakanan, ating steaks. Kaya ba't, yan, more on mamang ko beef. Pero steak yan, steak. Ating maparas, ating makamarinate mo naman, nang muna mo. Yan, hot pot. Ngayon, munta na ako kayang table me. Actually, nandun kinangwa na kaming pamangan me. Pepakit ko mo kaya kayo yung lugar.
At the same time, ini ngabi ako, di ba? Maranop ne, panayan na ako rugo, mga anak kami kano. Ngayon, mag-prepare na mo naman yung pamangan. Ayan yung kinuha yung pamangan. Kinuha na akong parot, ampong tinapa, ampong barbecue, ampong tuwalya. Ayan, pabukal ko na yung danom. Banta, ilagay ko na rin parang yan, salmon. Diyos ko, kaburi ko karang salmon na makapilang ko. Okay, but, magnangnang na ako. Ibilad ko na yung running beef. Ini manyamay ini kasi malambot ini. Bagyame mong ibilad ken. Ikirami ken mapaling tiles. Mapaling tiles. Pero the best yan kasi atin yung tiltilan yan eh. Ginawa kong tiltilan. So bagyang maparas, bagyang ali. So yan i-dunk ko na ken. Panayin keng maluto. Potang may gisa naman yan, pwede ko pang kuma. Kaya ping itolyo ken eh. Pero diyang makanyan muna man. O ngayon, gawan ko kanyan, renong paro, iuna ko na lang lagi. Bisa ano mag-swimming papag-swimming ko na lang, papag-hot tub ko na lang. Banta po tang may gisan nga ng kakanang kong karni, ilan ang pinakalas kung kanan. Kasi siyempre, balatan mo la pa, di ba? Pero yung pabukal ko niyan, dininang keng Sprite, ang pong bawang, marakala bawang, pong dita kasin. Depende kayong panlasa mo na, makanan mo buri mong panlasa. Pero ebisang mag-swimming. Ito. Ayan, basta pabukal ko na pa mo yan, bagyang kabid mo ka, ditak mong ditak mong masyadong masikaning ngapi. Pero yung kilala mo yung uling yan. Ngayon ipabukal ko muna man yung tuwalya. Yan manyaman yan, pabukal mo kay ba't yan bala yung tiltilan mo. Kasi pwede kang gawa ang sarili mong tiltilan eh. So yung mga kanyaman mo kyan itang gagawan mong tiltilan. Ayan, pabukal mo bagya yan, pwede na. Yapin yung tuwalya. Pero, yako, awsang kayong pilik mata kasi balang pilik lang. Mga ragul lang pilik mata. Ayan, ibabad ko pa akin. Anong kabanglo nung mabanglungan. Lanas tong kamayangan pati ngapon. Munta ka king buffet. Ay, Diyos ko. O ngayon eh. So, abang magling ng tampo. Sumandok kong salmon. Salmon. Ayan, tusukan na yung gaya. Ba't i-dunk me, itil-til me. Kay bat, samul me. Tara na, mga tana. Happy birthday to me. Yari na kaming menga, ngeni. Magsika? Da? Magsina ka? Yeah. So magsina. Yari na yung kaya kaming date, dinner date, birthday dinner date. So ngeni, muli na kami, pero bayo tamo muli. Mandilo. Bayo matutut. Bayo matutut. Da. Kasi sobra pali ngeni eh. Kaya kailangan bayo kay magpainaw, kailangan mag-shower ka pa, banta fresh, malagkit. Okay? Muli na kami, where's the delivery? Oh, okay, still okay. Muli na kami, pero kung namiya pa yung delivery. Bye-bye! Thank you!